জানুয়ারি 2025 जहाँ चे रिपब्लिक डे साधारणतंत्र दिवस बो मेनेआ नोआ इदी काते गे तेहेñ इन ओडिशा पोनत मयूरभंज हनत कुसमी ब्लॉक बादाम पहाड़ रे जहाना हुयुग कना तो नोडे गे ना आयमा स्कूल रिन गिदरा को पार्टिसिपेट ला तो नोआ बादाम पहाड़ डिस्को फील्ड रेना नोआ दो अड़ी जोर जमक गे ना मनाव हुईना तो नोडे जहाँ तीन चेहरा चेहरा प्रोग्राम को कराव के तो देलाबन ओना ब्लॉग वीडियो को गेना सानाम को गिन देखाबन कना तो अड़ी नापाय अड़ी चेहरा जोतो को गेना पे कुसिया देलाबन खान नोआ ब्लॉग वीडियो दो नोडे खन गिन एतहब किया। सुरेखमा नायक जेबी हायर सेकेंडरी स्कूल हटवागड़ा सुंदर सुंदर सदा सर्वदा आशा करी धन्यवाद। बर्तमान समस्त छात्र छात्री और पेरेंट मान को अनुरोध करी से निजर गाइड टीचर माध्यम निज निज विद्यालय को प्रस्थान करेंगे। कमांडर एवं सेकेंड कमांडर प्रत्येक प्लाटून अनुरोध करवा से आम स्टेज सामने उपस्थित हूँ।
ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସିନିୟର ଗ୍ରୁପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଦାମପାହାଡ଼ ସ୍କାଉଟ ଗ୍ରୁପର କମାଣ୍ଡରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେ ଆସିକି ନିଜ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଦାମପାହାଡ଼ର ଗାର୍ଲସ ଗ୍ରୁପ। गवर्नमेंट हाईस्कूल बादामपाहाड़ गार्ल्स ग्रुप कमांडर को अनुरोध करती से आसी आम प्रियता पुरस्कार ग्रहण करेंगे। तृतीय स्थान अधिकार करते गवर्नमेंट गार्ल्स हाईस्कूल एसएसटी बादामपाहाड़ कमांडर को अनुरोध कर आसी वाईसी सार पाखर पुरस्कार ग्रहण करेंगे। तृतीय स्थान अधिकार करते गवर्नमेंट गार्ल्स हाईस्कूल बादामपाहाड़ एसएसटी। प्रथम स्थान अधिकार करते सांवेदन पशी डांस ग्रुप कमांडर अनुरोध जेंडर ग्रुप प्रथम स्थान सांवेदन पशी डांस ग्रुप। द्वितीय स्थान अधिकार करते गवर्नमेंट गार्ल्स हाईस्कूल एसएसटी बादामपाहाड़ गार्ल्स ग्रुप। आमर सरपंच नागरिकता सरपंच ठार पुरस्कार ग्रहण करेंगे। तृतीय स्थान अधिकार करते गवर्नमेंट यूपीएस बादामपाहाड़ गार्ल्स ग्रुप। इंग्लिश मीडियम स्कूल बॉयज एवं गर्ल संयुक्त दल को अनुरोध से आसी आम बादामपाहाड़ उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक पुरस्कार ग्रहण करेंगे। द्वितीय स्थान अधिकार करते गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बॉयज दल। जूनियर ग्रुप द्वितीय स्थान अधिकार करते गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बॉयज दल से आसी आम एडीओ बरेश्वरी मैडम पाखर पुरस्कार ग्रहण करेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर बादामपाहाड़ गार्ल्स ग्रुप।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳିକା ଦଳ ଫାଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେ ପୁରସ୍କାରକୁ ଆମର ପୁରସ୍କାରମାନେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ସିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ HSC ବାଗାନପାଳ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ HSC ବାଗାନପାଳର ଯେଉଁ ଦଳ ସର୍ବଶେଷରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଦଳ। SSCରେ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରୁପ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ସିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀ। ସିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀର ସମସ୍ତ ଦଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି SSC ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ହାଟବାଗଡ଼ା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ହାଟବାଗଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ दरेक कमांडर को अनुरोध करिए ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। କମାଣ୍ଡର कमिटी तरफ रहा ये ड्रॉइंग ग्रुप को प्राइज दिया तेणु कमांडर से आसिक प्राइज नहीं